दुआएं। सोने से पहले की दुआ। बिस्मिक अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। तेरे नाम के साथ ए अल्लाह मैं मरता हूं और जिंदा होता हूं। नींद से बेदार होने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें मारने यानी सुलाने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ उठकर जाना है। बैतुल खला में दाखिल होने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाह के नाम के साथ ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ खबीसों और खबीसनियों से। बैतुल खला से निकलने के बाद की दुआ। गुफ्रानक ए अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। वुज़ू से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ वुज़ू करता हूँ। वुज़ू के बाद की दुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, उसको कोई शरीक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। वुज़ू के बाद दूसरी दुआ। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। ए अल्लाह आप मुझे ज़्यादा तौबा करने वालों में से बना दे और मुझे पाक साफ रहने वालों में शामिल फरमा। घर में दाखिल होते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ए अल्लाह मैं तुझसे घर में दाखिल होने और घर से निकलने की बेहतरी का सवाल करता हूँ। अल्लाह के नाम के साथ हम घर में दाखिल हुए और अल्लाह के नाम के साथ हम निकले थे और अपने रब ही पर हमने तवक्कुल किया। घर से निकलते वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने अल्लाह के नाम से घर से निकलकर अल्लाह पर भरोसा किया और गुनाह से बचने और नेकी करने की ताकत अल्लाह ही की तरफ से है। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद से निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़द्लिक। ए अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। खाना शुरू करने की दुआ। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ खाना शुरू करता हूँ। अगर शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाएं तो जब याद आए ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आखिरिही। अल्लाह के नाम के साथ खाने के शुरू में भी और आखिर में भी। दूध पीने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु। ए अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत फरमा और हमको और ज़्यादा दे। खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने ये खाना मुझे खिलाया और मुझे ये खाना अता किया बग़ैर मेरी किसी ताकत के और बग़ैर मेरी किसी क़ुव्वत के। इफ्तार करते वक्त की दुआ। ज़हब अव्वमउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशा अल्लाह। प्यास चली गई, रगें तर हो गईं और अल्लाह ने चाहा तो इस रोज़े का अज्र सवाब भी मुतय्यन हो गया। छींक की दुआएं। जब किसी को छींक आए तो वो ये पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। उसका दोस्त या भाई सुनकर ये दुआ दे यरहमुकल्लाह। अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। छींक लेने वाला वापस जवाब में ये दुआ दे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम।
اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے دل کا اور معیشت کا حال درست کر دے۔ غصہ آ جانے کے وقت کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بیمار کی عیادت کے وقت کی دعا۔ لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ بارش کے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا۔ کفارہ مجلس یعنی مجلس کے اختتام کی دعا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ پاک ہے تو اپنی تعریفوں سمیت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ شب قدر کی دعا یعنی لیلۃ القدر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا۔ بسم اللہ، الحمد للہ، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہ کے نام کے ساتھ، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور جانا ہے۔ سفر اور سفر سے واپسی کی دعا۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ اللہم ہون علینا سفرنا هذا واطو عنا بعده۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الأہل۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والأہل۔ اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو تو پسند کرے۔ اے اللہ ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارا خلیفہ ہے۔ اے اللہ میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور مال و عیال میں برے وقت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ محسن کا شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے احسان کرنے کی جزائے خیر دے۔ کسی مسلمان کو ہنستا دیکھتے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ اضحک اللہ سنک، خدا تجھے ہنساتا رہے۔ بلندی پر یا سیڑھیاں چڑھنے کی دعا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نشیب میں یا سیڑھیاں اترنے کی دعا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ بالغ میت مرد و عورت کی نماز جنازہ کی دعا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، ہمارے حاضر و غائب کو، ہمارے چھوٹے اور بڑے کو، ہمارے مردوں اور عورتوں کو۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کر۔ قنوت وتر کی دعا۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک
इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला युअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत व सल्लल्लाहु अला नबी। ऐ अल्लाह, हिदायत दे मुझे उन लोगों में जिनको तूने हिदायत दी, और आफियत दे मुझे उन लोगों में जिनको तूने आफियत दी, और दोस्त बना मुझे उन लोगों में जिन्हें तूने दोस्त बनाया, और बरकत डाल मेरे लिए उन चीज़ों में जो तूने दी, और बचा मुझे उस चीज़ के शर से जिसका तूने फैसला कर दिया, इसलिए कि फैसला करने वाला तो तू ही है, तेरे खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता। बिला शुबा वो जलील नहीं हो सकता जिसको तू दोस्त बना ले, और वो मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता जिसका तू दुश्मन हो जाए। बहुत बरकतों वाला है तू, ऐ हमारे रब, और बहुत बुलंद, और रहमतें नाजिल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ज़ियारत क़ुबूर की दुआ। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून। इन घरों, कब्रों के मोमिन और मुसलमान मकीनों, तुम पर सलाम हो, और बिलाशुबा अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुमसे ज़रूर मिलने वाले हैं।